Saya Zuraini, pengurus acara untuk webinar kali ini. Korang mesti excited kan nak tahu siapa panel-panel kita? Kami telah menjemput panel-panel yang sangat-sangat hebat. Turut dihadiri beberapa penceramah terkemuka. Benda ni is not just about doing a webinar. Saya sangat excited untuk join webinar ini. Dapat mendalami rahsia-rahsia kejayaan sebuah produksi dalam pembikinan sesebuah filem. Platform baru digital OTT atau over the top platform Untuk penghantaran kandungan filem dan rancangan televisyen melalui internet sahaja. seperti Netflix, Disney All-Star, WeTV dan sebagainya. So I think this is a very good platform. Banyak kebaikan yang dapat kita sama-sama perolehi. Nak tahu apa faedahnya? Menyebarkan ataupun menceritakan tentang sedikit apa yang berlaku pada industri filem pada masa kini. Memberikan info-info penting dan terkini. Peserta juga dapat menerima ilmu baru. Dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kebaikan kepada orang ramai tentang industri kreatif. Minat dalam menceburi bidang perfilman dan menjana kewangan dengannya. So rather than having to focus on the TV, we also do have any site apps, more apps that actually produce content. Melibatkan diri di dalam industri ini selepas menghadiri webinar secara online ini. Para hadirin akan mengambil input-input yang penting. Kita tidak perlu risau lagi kerana semua hanya di hujung jari kita sahaja. Nantikan dalam webinar Digital Future Television and Film 5 Januari 2022 jam 2 petang di YouTube TV3 Malaysia. Thank you. Dia horn panjang tin. Hai, kan? Buka cermin. Pekak ni aku macam tu kan. Dia ada juga macam tu kan. Itu yang saya cakap, Datuk. Kita tak menjangka bila kita nak marah. Marah ni bukan satu benda yang diplan. Yang kita bimbang, kita tak sangka. Ada sebahagian menasihatkan untuk orang yang panas badan. Ini nasihat. Kerap-kerap mandi, kerap-keraplah mengambil wuduk. Walaupun tidak batal wuduk. Sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Kerap. Itu. Nombor 2, kena kurangkan makan-makan panas. Masakan-masakan panas sebab baju badan kita ni kadang-kadang gitulah. Satu lagi Ustaz, jangan lapar Ustaz. Ya, betul. Sekarang ni isu dia lepas pertama kita ambil jalan tindakan dulu. Tutup aurat, ajak teman. Kalau berlaku macam apa yang berlaku kat kawan kita ni, sahabat kita ni, apa perlu dia buat? Jangan diwawarkan dalam media sosial. Dah jadi malu pula ke situ. Itu adakah dia mengaibkan sahabat dia sebab apa sahabat dia ada sahabat dia membenarkan atau tidak? Kerana ini bila main social media, maknanya dia telah mengaibkan kawan dia yang telah dirogol. Itulah masalah. Kalau dengan pihak berkuasa, mereka tahu bagaimana untuk melindungi mangsa semua. Itu kesilapan kita budak-budak muda ni. Cepat sangat upload dalam sosial media. Semua benda kot. Semua benda. Alamak. Apa benda? Terkentut. Letak juga dalam Instagram. Alah, tu pun nak cerita ke? Saya Zuraini, pengurus acara untuk webinar kali ini. Korang mesti excited kan nak tahu siapa panel-panel kita? Kami telah menjemput panel-panel yang sangat-sangat hebat. Turut dihadiri beberapa penceramah terkemuka. Benda ni is not just about doing a webinar. Saya sangat excited untuk join webinar ini. Dapat mendalami rahsia-rahsia kejayaan sebuah produksi dalam pembikinan sesebuah filem. Platform baru digital OTT atau over the top platform Untuk penghantaran kandungan filem dan rancangan televisyen melalui internet sahaja. seperti Netflix, Disney All-Star, WeTV dan sebagainya. So I think this is a very good platform. Banyak kebaikan yang dapat kita sama-sama perolehi. Nak tahu apa faedahnya? Menyebarkan ataupun menceritakan tentang sedikit apa yang berlaku pada industri filem pada masa kini. Memberikan info-info penting dan terkini. Peserta juga dapat menerima ilmu baru. Dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kebaikan kepada orang ramai tentang industri kreatif. Minat dalam menceburi bidang perfilman dan menjana kewangan dengannya. So rather than having to focus on the TV, we also do have any site apps, more apps that actually produce content. Melibatkan diri di dalam industri ini selepas menghadiri webinar secara online ini. Para hadirin akan mengambil input-input yang penting. Kita tidak perlu risau lagi kerana semua hanya di hujung jari kita sahaja. Nantikan dalam webinar Digital Future Television and Film 5 Januari 2022 jam 2 petang di YouTube TV3 Malaysia. Thank you.
Dia horn jantin. Kan? Buka cermin. Pekak ni aku macam tu kan. Dia ada juga macam tu kan. Itu yang saya cakap, Datuk. Kita tak menjangka bila kita nak marah. Marah ni bukan satu benda yang di-plan. Yang kita bimbang, kita tak sangka. Ada sebahagian menasihatkan untuk orang yang panas-panas. Ini nasihat. Kerap-kerap mandi, kerap-keraplah mengambil wuduk. Walaupun tidak batal wuduk. Sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Kerap. Itu. Nombor 2, kena kurangkan makan-makan panas. Masakan-masakan panas. Sebab baju badan kita ni kadang-kadang gitulah. Satu lagi Ustaz. Jangan lapar Ustaz. Ya, betul. Since I was a kid, my dream is to become a director. Until peluang pekerjaan ni tak banyak lah. everyone has become a fortune teller. Then I decided we need to change this perception on film student. Siaran live. Kami bersiaran secara live daripada Fakulti Filem, Teater dan Animasi. Saya Azlan bersama rakan setugas saya hari ini Haslin, bersiaran langsung live daripada Fakulti Filem, Teater, Animasi UiTM. Kami harapkan kesemua para penonton berada di dalam keadaan sihat sejahtera, bebas daripada COVID-19 dan diselamatkan dari bencana banjir. Amin. Amin. Okey, kepada para penonton, jangan lupa kita ajak ramai lagi untuk mengikuti webinar Digital Future of Television and Film pada hari ini. Kenapa apa yang bakal diperbincangkan akan amat relevan dengan arah tuju industri kreatif negara kini. Betul tu Lin, thank you so much. Para penonton, jangan lupa anda semua boleh komen, share dan sama-sama kita viralkan webinar hari ini melalui platform laman sosial anda dan jangan lupa tag kepada kami iaitu di Instagram @FiTA_UiTM dan jangan lupa menggunakan hashtag #TV3, hashtag pengarah muda, hashtag Gempita dan hashtag FiTA, Fakulti Filem, Teater dan Animasi Alin. Betul tu Sis. Di situ juga anda boleh mendapatkan maklumat lanjut serta berkongsi momen sepanjang webinar ini berlangsung. Untuk makluman semua, kami bersiaran secara live di YouTube TV3 Malaysia Official dan FiTA TV sebagai platform rasmi bagi webinar ini dan satu Malaysia malah satu dunia Lin hari ini boleh menyaksikan kita secara live. Jadi ramai-ramai lagi kita ajak kawan-kawan, kaum keluarga, para penggiat industri kreatif dan para pelajar filem dan penerbitan TV khususnya untuk sama-sama kita join webinar hari ini, Lin. Ya, betul tu Sir Azlan. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat, terutamanya mantan Dekan FiTA, Datuk Prof. Dr. E. Razak Mahidin, Dekan FiTA Dr. Syarul Fitri, Ketua Pusat Pengajian, Puan Dot, Pensyarah Subjek Sir Azlan Shah Rashid dan terutamanya Datuk Khairul Anwar Saleh, Media Prima serta TV3 yang telah merealisasikan webinar ni, Sir. Untuk pengetahuan semua juga, webinar ini dianjurkan dan dihasilkan bersempena Minggu Gempita FiTA oleh para pelajar sarjana muda pengurusan produksi filem secara online dan seramai 12 orang pelajar telah terlibat. Tahniah diucapkan kepada para pelajar.
Lin? Tak ada diucapkan. Okey, untuk maklumat lanjut, anda semua boleh follow Instagram Gempita 2022_ bagi mengetahui program-program rancak yang bakal disajikan kepada para penonton melalui FiTA TV bermula hari ini 5 Januari hingga 9 Januari, sir. Wow, rancak mana-mana rancak ya Lin. Okey, berbalik kepada tajuk webinar kita hari ini, sangat menarik untuk kita kupas Digital Future of Television and Film yang merangkumi segmen-segmen digitalisasi secara keseluruhannya. Adakah industri filem kita ataupun industri penerbitan TV, penggiat industri kreatif tempatan khasnya dalam bidang penerbitan TV dan filem telah bersedia menuju ke hadapan, ke arah IR 4.0. Oleh itu, mari kita berkenalan dengan para panel kita. Roll VT. Roll VT. Hi, this is Chiang. I'm the executive producer for this movie, Baska. In my career, I started as an actor, I became a producer, I direct, I create shows, and then I went into management, and now I'm a CEO of Media Prima TV network. Jadi untuk tidak melengahkan masa, dipersilakan Datuk Korang Anwar Salif, CEO Media Prima Television Network, Datuk Sunny Boy Muhammad Ismail, CEO Razor H Production, dan Mr. Kyoh Chet Ang, penerbit filem Pascal. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera Datuk Kai, Datuk Sunny Boy, Mr. Kyoh Chet Ang. Mohon maaf di atas gangguan teknikal sikit tadi bila kita roll VT, mungkin gangguan connectivity. Okey, apa khabar Datuk Kai? Baik, Alhamdulillah. Sihat sejahtera. Alhamdulillah. Datuk Kai ni saya suka gelar beliau Tony Stark. Tony Stark Malaysia. Saya gelar beliau Tony Stark Malaysia. Dan Datuk Sunny Boy, beliau adalah bekas pensyarah saya ketika saya belajar Diploma Seni Persembahan UiTM. Beliau, Datuk Sunny Boy, banyak expose me kepada filem-filem noir, bergenre noir, Hollywood satu ketika dahulu. Selamat datang Datuk Sunny Boy, apa khabar? Assalamualaikum, terima kasih atas jemputan ni. Ingat dia mention dia dulu student filem noir, bila kita bercakap kat sini nanti semua jadi bosan. Kita skip that. Okay, thank you. Selamat datang Datuk Sunny Boy. Dan sahabat saya, Mr. Kyoh Chet Ang, sangat saya puji beliau di mana semangatnya di dalam menerbitkan filem-filem blockbuster yang sangat hebat, di antaranya seperti Wira dan Pascal. How are you, Mr. Kyoh Chet Ang? I'm good. Hi everyone. Yeah, thank you for having me for this discussion. Thank you FiTA, thank you UiTM, thank you semua, thank you TV semua. Thank you. Terima kasih kepada para panel jemputan kita yang hebat-hebat pada hari ini Lin, kerana sanggup meluangkan masa untuk kita semua. Dan para penonton, jangan lupa kita share lagi, kita komen, kita viralkan webinar hari ini, kerana apa yang bakal kita kupas dan apa yang bakal kita bincangkan adalah mengenai arah tuju industri kreatif negara, khasnya dalam bidang filem dan penerbitan TV. Okey, jadi soalan yang pertama ditujukan khas kepada semua panel. Mungkin Datuk Kai boleh jawab terlebih dahulu tentang apakah proses cabaran proses digitalisasi industri TV dan filem ni. Contoh, kalau kita tengok industri lain telah bergerak ke arah IR 4.0 dan mungkin ada industri yang bakal menggunakan artificial intelligence dalam beberapa tahun akan datang. Adakah kita di industri kreatif, khasnya penerbitan filem dan TV, ada perancangan sebegitu, Datuk Kai? Terima kasih UiTM kerana menganjurkan acara ni. I think it's a very interesting topic yang kita akan discuss hari ni. Kita tak tahu ke mana
ke mana perginya discussion ini. Tapi untuk permulaan saya suka sebut yang the digital environment has changed a lot of things, termasuk bagaimana kita consume ataupun kita terima dan menonton konten sebelum-sebelum ni, baik dari segi filem dan juga dari segi TV-nya. I think dulunya dengan free to air, analog system dan sebagainya, kali ni kita dah ada delivery of those content dah berubah kepada yang tidak lagi hanya pada mass audience yang linear sifatnya, tapi kali ini penonton boleh menerima dan memilih jenis apa konten yang ingin ditonton. Dan platform-platform digital ini telah merubah sedikit sebanyak selera, sedikit sebanyak cara kerja dan sedikit sebanyak arah tuju konten di Malaysia dan mungkin citarasa yang dibentuk melalui digital. Dan kalau disebut dari sudut artificial intelligence dan sebagainya, ada beberapa platform yang dah menggunakan based on what you have seen, what you have watched, then they check algorithm yang dah sedia ada, dan perkara-perkara itu dah berlaku pun dalam sistem kita ataupun dalam cara kita consume content hari ini. Dan bagi media prima, kita melihat yang era digital ini dapat membantu kita untuk sampai lebih dalam, lebih khusus kepada penonton-penonton yang sedia ada. Tapi kita tidak lupakan yang mass media juga penting untuk beberapa konten spesifik seperti berita misalnya. It has to be delivered in a form yang macam tu. Dan pada masa yang sama, kita boleh juga zoom in dari segi perbincangan kepada topik-topik yang lebih terperinci menggunakan format digital ataupun delivery system digital yang ada yang lebih khusus sifatnya. So the way I see it, the digital environment telah membantu kita untuk merubah cara kita berfikir, menyiapkan konten dan untuk siapa. So in short form, digitalization telah membuatkan kita lebih spesifik dan specialized. Wow, menarik apa yang telah dikongsikan oleh Datuk Kai, bagaimana beliau simpulkan proses digitalisasi tersebut. Tapi sebelum itu, lepas ni kita akan ada soalan-soalan yang lebih khusus kepada Datuk Kai mengenai hala tuju media prima ke arah digitalisasi ini. Dan sebelum tu kita nak tanya kepada Datuk Sunny Boy kita selaku independent producer dan salah seorang yang amat berpengaruh dalam industri TV dan filem. Bagaimana beliau melihat cabaran proses digitalisasi ini, Datuk Sunny Boy? Okay, first kali terima kasih kepada ITM dan yang terbabit dalam webinar ni lah. Saya ringkan awal-awal dulu, with the emergence of technology, with the emergence of digitalization and whatnot ni, saya selalu berfikir tentang sesuatu yang saya panggil content fatigue. Kita akan sampai ke tahap letihan sebab ada banyak, dia jadi terlalu banyak. And then with the emergence of OTT, I'm not saying that it's not good, it's really good. It's really good, kebangkitan OTT players ni semua, tapi dia akan memberi kesan sampingan iaitu content fatigue. But even dalam tempoh lockdown di seluruh dunia daripada 2020, 2021, kalau kita tengok beberapa studi daripada PwC misalnya, konten masih berada di peringkat orang belum letih. So but this trend saya fikir sama ada dia akan kekal ke tidak, bergantung kepada the quality yang disajikan nanti. But this fatigue akan berlaku.
This staticness ni akan berlaku juga. Tinggal lagi how is the world going to manage it. So how in a span of 1 year, berapa kali the likes of Bandersnatch akan keluar, innovation yang begitu, berapa kali the likes of Squid Games akan keluar yang mengejut dunia ni sangat, supaya tak wujud fatigueness ni. So tapi pada saya, dia good and bad. Era digitalization ni, there's good and bad. Dia menguji kita untuk sentiasa to innovate ourselves, tapi dia juga mencabar kita untuk tidak pilihan. So itu bagi saya apa yang saya nampak cabaran dia. Cabaran dia menguji kita daripada aspek itu. Sampai tak apa yang kau tanya tadi, yang ditanya tadi? Menjawab Datuk, thank you so much. In a way, in a nutshell, apa yang saya boleh simpulkan daripada apa yang Datuk Sunny Boy katakan, kita boleh lihat para penonton is digital ready. The consumers are digital ready. Whereby kanak-kanak kecil pun sekarang memang menjadi rutin mereka menonton YouTube Kids. Menonton YouTube Kids, dan kita tengok para remaja dengan Netflix, dengan OTT, dengan Korean dramas, all the housewife, para kaum hawa wanita yang meminati so much of Korean dramas. Jadi kita boleh nampak saya pun minat Korean drama. Sampai Azlan sampai satu tahap dia ada paper yang mengatakan, ada kajian yang mengatakan by 2023 SVOD akan surpass the box office. Itu level digitalization yang kita cakap, dia akan break that traditional punya penontonan ni. Itu yang penting. Thank you Betul. Datuk Sunny. Kalau saya boleh tambah, sangat relevan. Ya, Datuk Kai, silakan. Because tadi saya sebut pasal television, kita tak sebut pasal filem. Mungkin lepas ni Cik Ang pun boleh tambah tentang filem. Tapi proses digital yang disebut tadi, OTT dan sebagainya, telah merubah cara kita menonton filem yang dulunya sinema ataupun teater hanya menyiapkan filem yang ditujukan kepada the general public ataupun the general audience, the you yang umum dan sebagainya, yang demi mengejarkan box office. Jadi filem-filem yang berjaya pada tahun-tahun yang kalau kita lihat past 5 years or 10 years, hanya filem-filem besar yang penuh dengan production value yang tinggi, the Marvels ataupun the superhero punya franchise. Tapi filem-filem yang lebih topiknya merujuk kepada yang lebih otentik semakin berkurangan. So itu telah seperti yang Datuk Sunny sebut tadi, why I agree with you yang dia akan menuju ke arah SVOD dan sebagainya, kerana pilihan ataupun konten yang dipersembahkan membuka kepada pilihan yang lebih besar dan tidak hanya terjurus kepada this is what the audience wants dalam cinema hall. Seperti juga macam TV, kalau free to air, the living room punya content versus the personal device punya content amat berbeza sama sekali. Itu kadang saya fikir Datuk Kai dan Ci Jiang, if you release Pascal 2025 on SVOD, you'll be making 150 million, I think. I'm just saying. Ya. Okay, dua-dua Datuk sudah lebih kurang habis cakap apa yang saya patut cakap dan I sudah buat punya note dah. Okay. Then should I continue Azlan? I think Datuk Sunny Boy and Datuk Kai has been talking about more to the output base and more to the platform and the consumer and the audience. Now perhaps Mr. Kyo Chi Ang can basically leverage on the production team. The pre-production, the production, the script writing. Are we heading to that? Are we catering to what the audience need? Okay.
From my point of view, actually everything is a ecosystem. Then if we look at the digitalization from dulu 1990 sampai sekarang, actually whoever that go through the whole these few decades, kami akan dapat tahu banyak-banyak berbeza. Daripada dulu orang kaya baru akan memiliki satu no matter the BB call ataupun sampai handphone, sampai komputer pun bukan semua orang ada, sampai sekarang like so easily everyone already easy to access. So actually digitalization is something, it's bringing the convenience to everyone in the world. So looking at dulu tingkat dulu kami pun ada cakap pasal the world village punya concept as in US just semacam hanya tepi you punya jiran saja. Right now whatever that we can find, we can search is so easy to access. So if we're talking about for our industry, the main thing for this digitalization punya cabaran as in we need to compete with outsider, we need to compete with the world. So yang paling susah punya the main thing is the genre that we trying to produce. No matter untuk TV series ataupun kami punya movie and all that, then we need to find our own selling point. Kerana in the whole world, Malaysia bukan, I mean in the industry of this creative and all that, Malaysia bukan terlalu famous sampai semua orang akan tengok US dan Hollywood, tengok Bollywood, tengok Korea, K-pop and all that. So in order for Malaysia creative content to be seen in the world arena, we need to be stand out. So ini yang cabaran kita for us to reach out to the world lah. So when we talking about the OTT, then the second thing of course, kami kadang-kadang ada producer, of course we always saying that tak cukup budget, we cannot fight and all that. Yes, we are making a million thing or they are making 100 million things. Then by the time you are still watching the same movie using the same duration when you're purchasing on in the OTT platform, then as an audience, what you're going to choose. So that's why sometimes if we try to let go about the limitation of the budget, then we need to make ourselves is like stand out on the creative side lah, to find our using selling point so that people tend to watch our film or tend to watch our series, so to make us stand out. And the target audience also sangat important. Like ini yang cabaran kita, whenever for example kalau you nak pergi channel-channel Disney Plus ke, you nak pergi Netflix ke, you nak pergi channel-channel lain, the OTT platform whichever, mereka punya target audience pun tak sama. So anyhow, also back to your own creative product, apa sasaran yang you cuba targetkan. So this is all those cabaran ataupun langkah-langkah yang kami perlu fikirkan sebelum kami bukan satu create the whole IP or whichever, so that we can generate the interest of the audiences so that we can have the more viewership lah. Yeah. Back to you, Chiu. Okay, thank you Mr. Kyo Chiang, sangat bersemangat. Thank you di atas perkongsian. Lin, makin hangat perbincangan kita hari ini, Lin. Betul. Makin semakin hangat diperbincangkan walaupun soalan awal-awal. Okay Lin, mungkin kita boleh teruskan dengan soalan kepada Datuk Kai, Lin, secara khususnya untuk Media Prima, Lin. Silakan, Lin. Okey, boleh. Kita ajukan dekat Datuk Kai soalannya. Apakah hala tuju Media Prima ke arah digitalisasi? Media Prima 10 tahun sudah kita launch tonton. Dan apabila tonton it was launched, bagi saya, pendapat saya is a bit too far ahead of time. Kerana pada waktu tu dari sistemnya agak still very heavy dan expensive, dan dari segi kemampuan dari signal dan sebagainya, mungkin hari ini lebih the speed is a lot faster and then lebih mudah untuk kita carry tonton. So tonton will be our next next wave ataupun focus for the next 3 years, untuk bagaimana kita boleh membangunkan tonton semula dan bagaimana kita boleh gunakan tonton sebagai new platform atau pelantar untuk menyampaikan beberapa konten yang dah sedia ada di Media Prima, khususnya saluran-saluran yang dah sedia ada seperti TV3, NTV7, ATV, TV9 can be carried using tonton, dan juga
konten-konten yang sedia ada boleh di catch up melalui tonton, dan mungkin satu hari nanti di mana kita boleh menghasilkan konten yang khusus hanya berada di platform tonton dahulu sebelum masuk ke linear channels. So this is the direction yang saya rasa amat logical untuk Media Prima to take part or to step in. Dan pada masa selain daripada TV, kita juga mempunyai brands atau jenama-jenama Media Prima yang lain, seperti kita mempunyai The Straits Times, kita mempunyai Harian Metro, Berita Harian dan sebagainya, dan semua jenama-jenama ini mempunyai video content yang tersendiri, termasuk juga kita our Media Prima Digital dan juga Media Prima Audio yang menghasilkan banyak video ataupun konten dalam bentuk video yang boleh kita salurkan melalui platform tonton ini. Jadi kalau kita lihat Media Prima as a group, selain daripada TV, kita mempunyai banyak konten video yang lain. Tetapi dalam konteks apa yang kita sebut hari ini, mungkin ke arah fiction punya kategori, bila kita sebut pasal drama dan filem, kita harus melihat bagaimana penonton di Malaysia khususnya consume dia local content dan content yang macam mana yang mereka suka consume. Misalnya kalau drama jenis yang macam mana yang masih popular. Kalau kita lihat drama-drama di TV3 masih popular di pelantar yang lain, seperti OTT player yang lain, masih berada di tempat yang utama dalam dari sudut penonton ataupun tontonan dalam platform-platform yang mereka sendiri. So I think saya punya gut instinct adalah orang Malaysia dia seperti makanan. Kita sama ada kita offer buffet atau kita offer specialization, tapi rata-rata orang Malaysia ni dia akan makan nasi ataupun noodles, dan dia akan makan seafood, dan hujung bulan dia akan makan steak ataupun dia makan benda yang luar dari biasa dan menganggap ini special. So I think dari segi kategori juga saya melihat there are staple content dan dia ada special content. Special content macam Cik Ang buat Pascal dulu lah. That's very special, dengan harga yang begitu, dengan kemampuan kerjasama yang amat terperinci dengan beberapa badan-badan penting di Malaysia ni. Those are special ones yang tak mungkin kita boleh buat setiap tahun. So saya melihat that is the trend moving forward, and then dari sudut Media Primanya, I think tonton will be our next focus for the next 3 years. Thank you so much Datuk Kai. Okay, soalan seterusnya saya nak tujukan kepada Datuk Sunny Boy. Kita dah dengar daripada Datuk Kai tadi the readiness of a channel, TV station, rangkaian television mengenai platform digital ini. Jadi I believe Datuk Sunny Boy now as independent producer, the CEO of Razor Edge filem Seram Berhad, mungkin boleh sebagai independent producer dan mungkin boleh juga mewakili suara-suara penerbit yang lain di Malaysia. Adakah latihan ataupun info-info tentang ke arah digitalisasi sepenuhnya ni dijalankan, dan apakah harapan Datuk Sunny Boy sendiri selaku CEO Razor Edge ke arah full digitalization ini? Saya sebelum tu again dulu lahir daripada Media Prima punya group juga, di TV3, kemudian di Astro, dan terus terang saya tak sabar menantikan peperangan wujudnya tonton
perang dengan Astro First. This war we have already seen di global market, the likes of Netflix, Disney Plus, Prime, Apple Plus, ini dah berperang dah. And kita belum lagi. Ni di sini bila wujudnya aggregator ataupun platform-platform yang akan di-launch seperti Tonton, dia barulah memberi sedikit kabaran terhadap industri kita baru bergerak sikit. But for the sake ataupun bila berbicara tentang soal content, what does it mean for us? What does it mean for us? This war that they will have, apakah kebaikannya kepada penerbit sekarang? Dia ada beberapa benda juga. Mungkin in real of the traditional way of producing juga. Traditional way forever kita dah has always been in the business model of commissioning, katakan lepas ni dia boleh independently produce and menggunakan platform-platform ni untuk generate revenue yang dia boleh split ke macam-macam business model ni boleh dipikirkan. Tapi tak payah, soal bisnes ni saya bagi Datuk Kai and Cik Ang ni lagi terror ni nak cakap pasal bisnes semua ni. Tapi saya suka nak bercakap pasal tentang apa kelebihan era digital ni kepada konten. Selama-lamanya as a journalist daripada tahun 90 sampai tahun 2001 dan kemudian bekerja di TV, orang again and again the local content players akan bercakap pasal kekangan, banyak tak boleh nak berkarya daripada segi penapisan, itu semua banyak disebut daripada zaman-zaman dulu. Sampai kan ada bicara kita cakap nak buat cerita Piramli lah. Dia nak buat cerita Piramli, lepas tu dia kata macam mana nak tunjuk Piramli main judi dengan minum? If that is the problem that you have, that is a very little problem pada saya. Di era digitalization ni macam-macam dah boleh buat. Kalau saya mencarut kat sini lepas tau dalam you all punya webinar ni. Itu benda ni di traditionally tak boleh. Tak boleh. Tapi sini boleh kan. So banyak benda. But then again, kebebasan ni mana pernah absolute. You kena memikirkan soal kebebasan ni tidak pernah absolute dan you memikirkan the consequences behind kebebasan yang kau nak. Tapi nevertheless, it is still a plus point for any producers at this time dalam keadaan macam sekarang. Di sinilah yang kita boleh bangkit. Jangan cakap pasal nak buat vendor snatch. Itu dah besar sangat, the vendor snatch. Tapi kita boleh cakap pasal subjek matter yang dulu alien kepada kita dan boleh dieksplor sekarang. Okay, kita ambil contoh barang-barang daripada TV3, produk-produk TV3 pergi ke player seperti iQIYI. Kalau tak silap saya rasa 7 hari mencintaiku tu di iQIYI kan? Di iQIYI tahu tak ada berapa manusia di atas platform iQIYI itu. At this point, quarter 3 2020, they have 104 million people. Kalau Netflix is leading with 195 million people. So, kalau tanya pasal daripada aspek seorang producer, dulu kita komplain barang kita tak ada siapa tengok, kita hanya jago kampung, sekarang tidak lagi. But how we want to be as big ataupun as how Squid Games tu punya kehebatan tu, itu slowly kita akan sampai. Yang ni dah sampai lah dengan Pascal dia pun. You know, it is going there in a different rate, itu saja. Itu pendapat saya. Harap-harap sampai. Thank you Datuk Sunny Boy, sampai sangat. Saya suka petikan Datuk Sunny Boy, adakah kita bersedia untuk berperang? Berperang maksudnya secara sihat untuk fill in those content dan basically sediakan konten-konten yang menarik kepada para audience. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya ni, mungkin untuk Mr. Q Chiang.
Betul, kita soalan ke Mr. Kyo Chiang. Okey, boleh tak kongsikan bagaimana pengalaman penerbitan filem Pascal secara proses digitalisasinya dari peringkat pra-produksi ke pasca produksi? Okay. Then, okay. Kalau kami cakap pasal penerbitan filem Pasca, then actually in our film industry already for the past 10 years, dia go through punya peringkat digitalization is something different compare dengan dulu-dulu lagi nak guna 35mm punya itu film camera ke ataupun apa-apa to produce a movie. Back then is something is very, very susah and very, very hard. But right now, everything digitalization is much more easier, no matter for the job work of working and all that. So previously, for example, untuk cakap pasal ini filem Pasca, then of course kami nak buatkan research ke, kami nak dapatkan semua info-info yang something special we can find from the Google, find from the internet. Then lepas itu research, for example masa itu lepas tu I nak shooting dekat Turki, tapi actually sebelum Turki saya nak pergi Morocco. So with the digitalization and the easy access of the internet and also the social media and all that, so we able to contact a few production house over there in Morocco. Then after comparing, then the budget, the possibility of shooting over there, then lepas itu lagi compare dengan Turki sana punya facility and also the support and all that, then eventually we work out our plan is shooting dekat Turki lah. So like all this, like we are working over the top, over the internet to do all this dealing and discussion and preparation. So untuk masa pre-produksi, then of course banyak barang kami masih nak on ground, no matter, because for shooting wise everything no matter untuk scripting, buat research, buat recce and all that still on ground. Tapi for those documentation and all that, we already using no matter some software, industry software, how to say, some special software that is easy and bring a convenience to all the crews lah. No matter untuk scripting, untuk rundown and all that, untuk budgeting juga. So dari sana we make everything easy and easy access dan untuk convenient untuk semua orang to faham, to go through and to follow. Then sampai shooting, sampai pasca produksi, then masa itu everything we still completing in here. And because we trying to using all the Malaysian to do everything for the whole movie, because it's a country movie, it's a patriotic movie. Then lepas itu, if comparing to some other movies, memang I tadi pun nampak ada satu student yang ada cakapkan tanyakan satu comments about how do we all panel looking at the comment, I mean some works that they can bring from some special effect, bring to Korea, bring to other place. Actually all these things already being done right now, and I mean for the recent years memang sudah biasa lah. Banyak orang pun boleh hantar ataupun angkat itu job balik ke Malaysia hanya buat CG itu saja. So same things, masa itu I nak buat, I pun pernah fikir lagi I nak hantar I punya CG dekat Korea ke ataupun dekat India ke to do all those CG effects and all that. Because anyhow right now we can just need to send all our files, go to the cloud and all that, then they can grab over there and do the process and send it back to us. So actually in this industry, I mean in this digitalized world, everything makes convenient and easy, and yeah, so for the production of the whole thing is much more convenient lah. Tapi untuk pasal I punya, if referring to only Pasca this movie, then actually everything still quite locally made, because we Malaysian oriented, then we don't involve any of the foreigner, so everything is settled by our own lah. Thank you Mr. Kyo Chiang, sharing session yang sangat eksklusif daripada ketiga-tiga panel kita. Jadi kami harap para penonton boleh share link tontonan YouTube ini melalui TV3 Official dan FiTA TV YouTube, dan viralkan lagi webinar ni kerana kita baru sahaja 40 minit sepanjang program ini kita siaran kita, dan saya dapat laporan daripada penerbit teknikal kita dah hampir 400 orang yang menonton ketika ini, both platform. Jadi
apa yang dikongsikan ini bagi saya Lin sangat eksklusif, datang daripada Datuk Kai, daripada Datuk Sunny Boy dan Mr. Kyo Chiang, para panel yang sangat saya hormati, yang sangat saya hargai, dan pengalaman mereka ini boleh menjadi panduan especially kepada para pelajar graduan dalam bidang perfilman insya-Allah dan penerbitan TV khasnya, dan juga penggiat industri kreatif yang masih kononnya kita ingat kita ni dah digital tapi kita ni analog lagi. Kita ni dah digital ke? Apa digital tu sebenarnya kan? Jadi apa yang bakal kita kupas lepas ini akan lebih menarik, di mana para penonton yang ada soalan perhaps they can drop your comments or question dekat the chat box both platform TV3 official dan FiTA TV official, dan kita akan pick up the most relevant question. Okay, thank you so much. So far saya suka sangat menjawab sangat. Saya teruja kerana menjadi orang yang pertama mendengar orang kata soalan ataupun jawapan-jawapan bocor ni untuk secara eksklusif sir. Yes, untuk saya sebagai cikgu, sebagai pensyarah di FiTA, untuk saya readykan para pelajar saya ni untuk keluar mencari peluang pekerjaan dalam industri kreatif. Dan alhamdulillah Kyo Chiang, Datuk Sunny Boy dan Datuk Kai has been very supportive towards pelajar fakulti filem, teater dan animasi. Terima kasih diucapkan. Okey, soalan yang seterusnya agak menarik, di mana sekarang ni kita boleh lihat seperti cendawan yang tumbuh content creator yang buat video di TikTok, buat video di YouTube, buat video di ada social media platform yang gain so many views, so many likes, and some of them dah menjadi pengarah pun. Kita ambil contoh seperti Syahmi Shazli Production, beliau started off with his own YouTube channel. He basically featured Asif and Yo Pare dalam all his viral videos previously, and he did produce his first debut film entitled Mail Tote yang mendapat kutipan yang sangat memberangsangkan. Jadi evolusi pengarahan ini saya nak tanya kepada ketiga-tiga panel, daripada evolusi pengarah yang veteran, pengarah muda dan this YouTuber, and how do we go about to encourage new content creators to become mainstream? You see, so perhaps Datuk Kai can answer terlebih dahulu. Silakan. Ini satu fenomena yang menarik yang berlaku hari ini. Saya rasa kerana social media mengizinkan adalah satu platform yang mengizinkan sesiapa saja untuk boleh upload their content, dan sejauh mana penonton menerima dan merasakan this is an interesting content ataupun fresh content. Persoalannya adalah how long can that trend stay, ataupun konten yang sebegitu maintain dia punya momentum daripada masa ke semasa. Di situ saya rasa perlu di mana rasanya kemampuan dari sudut pembikinan itu memainkan peranan. So dia ada dua perkara. Satu is konsep, content dan the making. So conceptually is interesting because dia menggunakan non-actors, dia menggunakan spontaneity, kita tak dapat mengagak ke mana pergi jawapan-jawapan pelakon-pelakon yang dipilih itu dan sebagainya. So that became a very interesting concept. Tapi untuk dia sustain, dia memerlukan the craft. So craft saya rasa yang bakal mengekalkan sebuah konten itu sama ada boleh bertahan atau tidak. Craft yang dapat kata orang tu macam masak lah kan. You need to have your skills dan resepi, cara menghidang dan sebagainya. I personally think yang konten yang bagaimana sekalipun adalah penting untuk pembangunan, for development and also innovation, tetapi yang kekal itu perlukan
selain daripada uniqueness, dia perlukan elemen-elemen yang lain. Elemen yang paling penting bagi saya adalah memahami penonton yang sedia ada, memahami platform yang dia rasa dia boleh pergi. Misalnya kalau let's say you want to go, kalau YouTube, okay, jenis konten yang macam mana yang sesuai untuk YouTube. Kalau TikTok, jenis konten yang macam mana yang sesuai untuk TikTok. Begitu juga kalau TV3 ada beberapa slot dan setiap slot itu berbeza. Dan ramai juga yang datang kepada saya yang tanya, boleh tak kita dapat peluang untuk menghasilkan drama untuk TV3? Saya rasa pertama sekali awak kena kenal siapa penonton TV3 itu. Dan slot-slot yang ada itu adalah slot-slot yang khusus kepada tema ataupun penonton yang suka pada tema-tema yang dah disediakan. Dan itu yang bagi saya ramai ataupun whether students ataupun pembikin penerbit content creators out there, mereka harus faham selain daripada ekspresi, kita pun tahu macam mana nak market. Untuk market kita kena tahu siapa yang sesuai untuk konten yang dia nak buat. Ataupun kalau dia ni jenis yang suka pada drama ataupun konten yang slightly more controversial atau edgy, mungkin tak semua platform yang akan terima. Tapi ada platform yang suka pada konten yang begitu. Seperti yang kita lihat sekarang ni, kalau kita tengok Disney Plus dan kalau kita Disney Plus Hotstar dan kalau kita lihat iQIYI, kalau kita lihat View dan sebagainya dan tonton Media Prima, setiap brand ini, platform ini tahu siapa audience mereka dan bagaimana dan konten yang bagaimana yang kena dengan konten itu, dengan penonton itu. So saya punya jawapan ni long-winded sikit, tapi saya cuba letak beberapa senario untuk kita faham yang mana a strong content on YouTube might not work at all dekat TV3, vice versa. Itu satu debate yang kita boleh throw out there and discuss. Thank you Datuk Kai, sangat komprehensif penerangan Datuk Kai. Menjawab Datuk Kai, I think we pass the ball to Datuk Sunny Boy. Datuk, what do you think about this new content creator daripada YouTuber, and basically I think some of them juga with the audience dengan netizen claim, oh video viral aku lagi banyak tontonan daripada filem yang di-upload dekat YouTube contoh. So like Datuk Kai was saying about craft, they need to understand the craft, they need to understand the audience, the target audience, and perhaps they need to undergo a certain training, perhaps formal education to basically go to mainstream. Tapi kita dah lihat bagaimana sahabat saya sendiri, Syami Sazdi, berjaya melalui platform YouTube-nya, viral videos, dan dia buat satu filem yang boleh dibanggakan daripada sudut kutipan di Astro First. Mungkin Datuk Sunny Boy boleh komen, dan do we encourage this newcomers? Akan encourage the likes of Mak Yatotin ke apa ke. You see don't let anybody say you cannot do it. Just do. Just do, and to see until sampai mana kau boleh bawa, kau bawa lah. Tapi bila kita cakap pasal dunia commercialism ni, ini dia nak melangkah ke dunia lain. Dia nak buat TikTok dia ke, dia nak buat don't stop. You can do to whatever possible limits yang dia buat, which is good as a content creator, sama ada dia TikTok atau sama ada dia YouTube, it doesn't matter. Dia buat kebebasan di sini yang tak ada siapa boleh cakap dia yang kau tak boleh buat, kau boleh buat. Kalau dia buat lebih-lebih, Instagram ban dia. So dia berjawab, tu pandai. Tapi when you want to when you fikir untuk melangkah setapak lagi, then saya ambil balik apa Datuk Kai cakap tadi, apa yang saya suka panggil relatability. Siapa konten relatable ke tak? Kalau ada that yang relatability tu, maksudnya
bagus. Dia boleh capai lebih ramai orang. Kadang-kadang, dulu saya dekat TV. Kita cakap, alah, audience kita tak suka lah, audience kita tak ini. Kita akan cakap pada producers. Tapi saya kat luar sekarang ni, saya boleh nasihat satu je. Apakah rakyat ataupun penonton ataupun audience yang boleh relate? Apakah? Jangan, tak kisah dia umur berapa saja, dia akan relate dengan family. Dia akan relate dengan love. Dia akan relate dengan some sort of betrayal, friendship, money, poverty. Itu semua ada kita nampak tau sekarang. Love adalah Datuk Kai punya 7 hari mencintaiku, Mr. Bodyguard. Itu dah cinta dah tu. Dia Squid Games, ketamakan, poverty, kita dah nampak. Itu relatable dengan those kind of subjects, right? Sama juga friendship, kita nampak Pascal. So ini semua konsep-konsep yang relatable. Itu dia kena fikirkan. Kadang-kadang dia dekat luar, dia tak ada data-data yang Datuk Kai ada di media prima ni. Dia tahu umur orang ni sebegini, tinggalnya di mana. Dulu kami dekat Astro ni kita tahu lagi detail. You belum cakap pasal OTT active users ni, they really know exactly setiap orang tu. But sebagai maker, aku ni Mael Tote lah katakan, first, my subject matter has to be relatable. Apa yang saya rasa dalam hidup saya ni, Azlan Shah Rashid dengan Nur Hazli ni pun dah pernah rasa. Keluarga, cinta, finances, ini semua kita boleh. Then create. Always sit down and see what would be relatable to yourself. Sebab the likelihood that the thing that you chose is also relatable to other people. Tapi jangan terkejut juga, kadang-kadang benda yang jarang tapi itu menjadi subject matter yang sangat tinggi. Benda tu agak niche tapi itu pun jadi of interest to certain people. Dulu masa filem Denzel dengan Tom Hanks, they were talking about AIDS dalam Philadelphia. Masa tu pengetahuan terhadap AIDS ni tak tinggi sangat. Tapi that movie telah buat orang bercakap tentang that issue, AIDS kan. Itu maksud saya. So you cannot stop them. They should not stop. They should just continue. Dan the time will come bila dia akan bergerak ke lagi satu. Itu yang saya nampak. Menjawab tak soalan tu Tu mau apa? Menjawab Datuk Sari Boy. Bila dengar Datuk Sari Boy berikan pandangan beliau, saya rindu syarahan beliau. 15 tahun lepas di dalam kelas, saya teramat rindukan cikgu saya ni, Datuk Sari Boy. Harap kita boleh minum kopi together insyaAllah in the future dengan Datuk Kai, dengan Mr. Kyo Cik Ang. Sekali lagi untuk kita berdiskusi. Dan yang paling penting, apa yang saya boleh lihat hari ini, perkongsian ini adalah untuk menyiapkan para pelajar kita khasnya dalam bidang industri kreatif negara di IPTA dan IPTS untuk be future ready, termasuklah juga dengan penggiat-penggiat industri kreatif kita. Okay, Mr. Kyo Chiang, what do you think of this new YouTuber, new content director yang muncul seperti cendawan yang claim diorang punya content lebih baik daripada feature filem yang ditayangkan di panggung? Itu netizen cakap bukan saya cakap. Silakan Kyo Chiang. Actually, from my point of view will be, I quite supportive all these things because for me the industry creative need to be more, lebih banyak variety lagi berbeza-beza different barang. Yang penting ada orang suka, ada orang tengok. Because anyhow the existence ada muncul semua ini YouTuber ke ataupun social media influencer ke whichever, it's also is the pushing from the era of like social media and so digitalization. So this is the future trend for sure, and kami tak boleh ignorekan mereka punya contribution also. And with all those people that they actually ialah salah different punya ball game, different punya target. Just like tadi Datuk Kai cakap, yang penting they need to know their target audience. Bagi saya, yes, all those YouTuber and all that, they may be very familiar with
mereka pun memang tahu siapa target audience mereka. So they tend to do something like short content to catch the short interest and to target to something to reach out to their apa yang mereka cuba sampaikan. For example, dapatkan sedikit duit daripada itu klien pelanggan and all that, then to create a short story, then implement some product inside, then can mildly ataupun hasil ke indirectly hasil ke to bring in all the message all that. So ini yang kadang-kadang sekarang YouTuber tengah buat yang kita lah, ataupun buat sedikit mini series punya that YouTube punya social media and all that. Kerana all this is something in the big picture of our industry memang pun tengah berlaku pun. Dulu kami tengok punya drama, mungkin ada for example Chinese drama from Taiwan or whichever, dulu ada beratus sampai ribu episod punya sitcom. Then sampai satu tahap orang sudah lazy and don't want to watch this kind of like long like soup drama sampai tak habis-habis and all that. So kurang sampai mungkin 30 over episode sampai I mean last few years still have something from the China even though got 80 over episode. Then for Netflix, I mean is some OTT platform that they starting to introduce all those like short series or mini series like 6 episode ke 8 episode ke something. So actually this is also they based on the interest of the audiences, siapa suka tengok berapa, apa jenis genre, suka tengok berapa panjang and this and that. All this is formulated and being analyzed. That's how we're coming out all these things up. So bagi saya YouTuber punya barang, I pun tak boleh cakap. I mean we cannot very subjectively say mereka wrong or right because there's nothing wrong or right as long as got the audience, got the interest that got people look forward for this kind of thing, then that means dia ada dia punya target. Simple as that. So and sometimes kami because whoever in the industry that kami we sometimes we need to claim that we all is a professionalism. Kami ada study, kami ada buat ini research, kami ada ini camera bagus, kami ada talent bagus. Then when the time kami ada sedikit tak balance when the time we compare to those I mean I didn't name drop siapa punya production or whichever. Sometimes all those YouTube or video or whichever, they can just using a handphone to record. And then with a very, very low budget, tak ada lighting, then the acting sometimes is not up to the level, but doing all those clumsy things, then people like it and people watch, then their viewership is almost 1 million. Tapi kadang-kadang karya yang kami fikir sangat bagus, we write it so hard with the script and all that eventually maybe just 100,000 punya viewership. It's like 10 times difference between the YouTube I mean, dia punya quality tak capai macam karya yang kami buat, but the things is different. So this is the imbalance between the social and the YouTuber and also our proper production content. But we cannot ignore ataupun sendiri I mean sendiri try to console ourselves that yeah we are still making something high quality. Yes, we are, and this is the future that we also trying to educate our own people, our own Malaysian that we should try to look forward something is good and better and we need to educate them. But we cannot ignore that a big bunch of people also like to watch something very raw, tak ada editing banyak, tak ada special music and they just need to see something simple punya video. So it's totally different punya barang lah. So for me the assistant between no matter YouTuber ke ataupun professional production ke is a need for these two different golongan to be exist in the digitalized punya world lah. Yeah, that's my comments. Okay, thank you Mr. Kyo Chiang, Datuk Sanibor, Datuk Kai sangat menjawab dan menjawab segala persoalan yang telah kami tujukan. Okay, kita boleh nampak the segmentation between these new digital content creators and what we are going to call them as mainstream production people who produce film for panggung, chauffeurs, and these professionals and the amateurs lah kita boleh kata from the amateurs on YouTube and this professional.
there are segmentation, segregation, there are parts. They are not attached, you see. So when it comes to that, tidak. Tetapi apabila kita bercakap tentang pelakon pula, pelakon ataupun insta famous, this new social media talents, you see the influencers over the internet yang perhaps I can share my pengalaman apabila kami pitching dengan executive producer. Mereka akan lihat Azlan berapa following Instagram artis ni Azlan, famous tak beliau dan sebagainya. Kenapa itu menjadi ukuran dan following di Instagram bagi certain artis ataupun certain pelakon diambil satu perkara yang amat serius kini berbanding bakat semula jadi yang ada pada pelakon tersebut. As for instance, Amirul Effendi who acted dalam filem Penerbitan Sapu yang nominated to Oscar. Following Instagram dia tak banyak, tapi we can see dia punya talent and what not kalau compared to one more Insta famous yang kurang pandai berlakon tapi ada following yang banyak. Tapi mengapa benda ni berlaku? Maksudnya daripada sudut pembikinan, kita berpisah. Maksudnya korang amateurs, korang YouTubers, kita professional. Tapi bila kita bercakap tentang pelakon pula, boleh. Dia ni famous lah dekat TikTok, kita ambil dia berlakon. Dia ni famous lah dekat Instagram, kita ambil dia berlakon. Ada juga yang orang kata buat produk kecantikan, lepas tu tiba-tiba nak launch lagu pula pun ada. Jadi kenapa benda tu di-highlight dan bukan pembikin? Jadi mungkin soalan ni ditujukan khas kepada Datuk Kai, Datuk Sani and Mr. Kicang. Mungkin Datuk Kai boleh rumuskan terlebih dahulu. Ini soalan panas ni. Saya rasa dari segi, because this is new kan, satu perkara yang baru berlaku dan saya nampak yang education perlu dijalani ataupun harus ada di pelbagai level, sama ada kepada pembikin, karyawan sendiri, termasuk juga management di platform-platform yang sedia ada. Bila kita cakap pasal currency, kita cakap pasal bagaimana untuk kita ukur seseorang itu. Kalau dulunya kita hampir kenal semua pelakon dan kemampuan mereka berlakon, kerana tak ada currency yang terbaru ni tentang follower dan sebagainya. Dan waktu pada zaman tu kita lihat Eman Manan, kita tahu kemampuan Eman Manan berlakon kerana kita melihat Eman Manan di pentas ataupun kita pernah lihat Safi Yunus di pentas. Even Imuda pernah bermain pentas sebelum jadi famous yang luar biasa di TV. Jadi dengan berlakunya proses ataupun yang trend yang terbaru ini di mana kayu ukur seperti followers di platform-platform social media itu dijadikan bahan untuk kita kata dia ni ada follower je. Sebagai mungkin platform ataupun management merasakan yang kalau dia ni dah ada follower, mungkin kita dah tick ataupun satu challenge dah settle lah. That means dia ada pengikut dan kemampuan untuk produk ini untuk ditonton lebih tinggi. Tapi proses yang kedua adalah kemampuan si punya badan itu tentang sama ada dia mampu untuk deliver atau mampu untuk berlakon dengan baik. Dan kemampuan itu harus diambil kira oleh penerbit. Penerbit harus tengok kemampuan dia, buat screen test, buat whatever. Yang sekarang ni saya rasa untuk buat pembacaan ataupun screen test ataupun reads dah jadi perkara yang terlalu asing sampai ada yang mungkin banyak pelakon yang akan kata kau tak tahu ke kemampuan aku berlakon. Tapi waktu saya mengarah dulu, saya ambil
ambil serius tentang reading. Kerana saya nak dengar pelakon itu, suara dia bagaimana, cara dia menyampaikan macam mana, sama ada dia how close he is with the character. Tapi proses ini dah tak diambil kira oleh pembikin. Jadi kita tak boleh hanya menyalahkan satu pihak. Kerana pembikin juga tidak menjalankan perkara-perkara seperti ini. The right read, acting coach, dan pelakon pun sekarang ni terlalu sibuk dan dia, aku cuma ada slot aku 4 hari, kau kenalah selit mana-mana. So dari segi disiplin keseluruhan industri kita hari ini amat lemah. Itu yang mungkin terjadi, dan cara yang paling dekat adalah management kata rating tinggi, dia yang followers tinggi, kita ambil dulu. Tapi bagi saya pembikin dan karyawan itu sendiri harus juga be very true to their craft. Dia balik semula yang saya sebut tadi tentang craft. Craft ini, hasil seni itu hanya berlaku apabila seseorang itu meletakkan masa dan melatih diri dia untuk jadi bagus. Kalau kita tengok dari segi apa sekalipun, baik sports, baik apa pun, without the training, dia tidak akan improve. Dan sejauh mana kita, karyawan kita, management dan sebagainya melalui proses training untuk memperbaiki diri. Itu soalan yang saya lebih suka ketengahkan. Kerana kalau let's say kita lihat mungkin di Korea ataupun saya pernah awal-awal kerjaya saya sebagai pengarah, saya dilatih oleh seorang an actors trainer daripada Hollywood. Dan dia datang, dia melatih pengarah untuk bagaimana untuk mengarah pelakon untuk televisyen dan untuk filem. So the discipline, the whole ecosystem is quite complete. Tapi hari ini kita berada di era yang agak luar biasa sikit kerana banyak benda shortcut. Dan dalam shortcut ataupun era yang hari ini, we need to find and strike the perfect balance. Dan saya juga I as a creator yang saya satu ketika dulu pernah mengarah dan sebagainya, saya setuju kalau dengan keluhan-keluhan yang saya dengar yang ada ketikanya kayu ukur yang digunakan ini salah, saya setuju. Tapi pada masa yang sama, saya juga mengalu-alukan di mana the creators have to kena defend. Dan I think this is up to debate lah. I think I'm sure Datuk Sani Boy boleh disagree with me on this one. Yang you have to fight for your case. For example, saya bagi satu contoh. Satu ketika dulu bila saya propose Sepanjang Jaya di TV7, pihak management ada 2 pelakon yang kita ketengahkan. Saya buat reading, saya buat casting, dan sebagai pengarah dan creator, saya pilih Wadina Safia untuk Watak Misha. Tapi ada management di stesen memilih pelakon yang lain. Kerana Wadina Safia tak ada nama waktu itu. So as a creator and director, we fought hard. Sama juga macam I guess Cik Ang dengan Hairul Azrin yang sebagai seorang pelakon, dia tak pernah jual filem sebelum ni. Tapi as producer, you have to fight hard. Mungkin bezanya filem, the risiko ditanggung sendiri. Tapi di sini penerbit harus fight their case to the management of whichever platform. But I'm sure Datuk Sani ada pandangan tersendiri yang we should debate on this. Silakan Datuk Sani, menarik dan panas apa yang dikongsikan oleh Datuk Kan. Tadi saya mendapat macam ni lah. Saya dulu dekat TV, sekarang saya kat luar. So my view ada beberapa. Ini dia ada bincangan dia
tajuk kita ni digital future of television and film. So this is part of the repercussion. Ini adalah part of the repercussion. Kita ada pelbagai platform untuk dia test diri dia, dan the likes of Nia Lofa ada 6.3 juta orang yang ikut dia di Instagram saja. Kalau kita ada top 5, the Nia Lofa, Zizan Razak, Hanis, Zalika, Janan, Nick, Mira Filzah, Abdul Sa'ari, kita ada 31 juta orang yang follow. Sama ada redundancy ke tak kisahlah pokoknya. So inilah repercussion digital future ni. So this is the excitement. You get the business of the Astro or the Media Prima and the rest of the OTT yang akan mengambil akan menggunakan ini untuk menarik balik. Tapi kita sebagai producer ataupun director ke apa ke, balik kepada pangkal jalan, tengok penyesuaian watak-watak yang dia nak bawa. And you have to fight for your kids. Unless you are doing a Pascal ni, discati dia lah, dia nak ambil siapa yang dia rasa dia boleh buat kan. It's really up to him. He takes the risk. But if you want the traditional punya business of pitching to TV stations and whatnot, so you have to meet somewhere in the middle. You cannot be giving Rebet Sapu as what we're gonna argue here. Rebet Sapu, I can also argue Tom Cruise tak pernah menang any Oscar, tapi filem dia ada kutip 1 juta. Tak kan? We have to really understand benda-benda di mana kita nak jumpa meeting point dalam soal creative business ni, dan to become creative as well. So, tapi saya suka juga konsep-konsep yang yang Datuk Khan bercakap pasal reading, penyesuaian watak. Saya dulu, Datuk Khan ni bos saya ni, okay, di Astro, dan we keep on arguing. Saya nak ni, nak pelakon ni, nak pelakon tu, nak pelakon ni. But I think if we present the case properly, if we present case kita secara saksama, saya rasa the likes of caster akan mendengar. Kita kenalah ada ruang-ruang untuk kita negotiate. Okay? Kalau saya dah bagi Nia Lofa, bagilah boyfriend Nia Lofa tu yang bawah-bawah sikit, okey lah. Sebab Nia Lofa boleh tarik di atas. So we play that game supaya orang yang hebat ni boleh tarik lebih ramai orang di atas. So kalau Azlan Shah berlakon dengan Nia Lofa, your 1 million followers akan berlipat ganda jadi 5 juta juga. So mungkin tak sampai macam tu lah tapi maksud saya begitu. So I'm okay. Sebenarnya pada saya tak ada masalah lah yang barangkali bila Azlan sebut pasal Rebet Sapu, pelakon dia begini, pelakon dia tak ada sejuta begitu. Orang yang berlakon dalam Rebet Sapu tu kena dengan watak-watak dia dalam Rebet Sapu kan. Kali letak Nia Lofa tu, dia bukan gaya seorang yang akan naik Rebet Sapu tu. I don't know. Something like that. Dia dah kena dah dengan tu. So there's no complaint sebenarnya. There's no issue yang keterlaluan. Saya tengok kebanyakan drama yang diletakkan di TV3 ke, di Astro ke, kalau kita tengok balik karakter-karakter ni, it seems like banyak yang kena. I know there's complaint everywhere, kena ada banyak penipu, banyak ini, tapi put yourself in marketer shoes, you also want your product dijual kan. So itu semua kena fikir. Ada juga drama kami yang tidak hanya khusus kepada pelakon-pelakon yang bersifat popular. Macam baru ni drama Ayahanda for example, kita memilih pelakon perajuk utamanya adalah tentang seorang ayah. Kita ada Jalil Hamid, Oji Ahmad Daud, dan mereka menjadi terajuk utama pada drama di slot yang penting di TV3, dan dia dapat
penonton ataupun tontonan yang sama tinggi. Mungkin dia tidak meletup-letup tapi cukup membanggakan untuk kita rasa yang there is hope yang kita boleh cuba tema yang agak berat dan tidak bersifat popular dan tidak hanya bersifat, kata orang tu, the paperback novels dan sebagainya. So di sini antara perkara-perkara yang kita we try to introduce ataupun perlahan-lahan mengubah selera masyarakat untuk balik ke atau memberi sesuatu yang sedikit berbeza tapi tidak terlalu ekstrim. Those are things yang kita buat. Silakan Datuk. Ya, saya cakap kita bantai soalan ni kepada Datuk Kai. Ayahanda dia kata dengan barisan pelakon yang macam dapat rating. Tapi bayangkan kalau Syafiq Kyle jadi ayahanda dia. Adakah itu kena? Boleh tak benda tu jadi? Nak sangat dia nak juta-juta punya orang ni, kita letaklah awal Syari ada 5 juta orang jadi ayahanda tu. Saya selalu percaya yang TV ni berbeza dengan pentas kerana pentas dari segi the experience agak berbeza. TV dan juga filem apalagi kerana dia lebih besar, dia lebih dekat. Saya memang tak setuju kalau pelakon yang dipilih di luar daripada jangka usia first. So saya walaupun se-famous mana pelakon itu, kalau untuk televisyen dia harus sedekat mungkin dengan usia dan sedekat mungkin dengan pelakon itu sendiri. Seperti contoh yang saya sebut tentang pelakon yang saya pilih untuk Sepanajaya. Dia harus dekat. Mat Rock waktu tu bukan pelakon. Dia berlakon OP Zami. Saya punya assistant director yang arwah Mamat Khalid sebut dekat saya, bro, kita kena ambil OP ni boleh ni. Untuk watak Mat Rock, dan dia jadi teramat famous melalui watak itu. Kerana kita rasa dia dekat dengan watak. So balik pada apa yang Datuk Sani Boy sebut, tak mungkin pelakon semuda yang popular seperti siapa sekalipun boleh mampu memainkan watak yang jauh dari dia. Kecuali kalau dia nak mencuba, for example Dustin Hoffman, kita tahu, dan pelakon-pelakon yang character actors yang suka mencuba watak yang berbeza. Tapi penerbit seperti Cik Ang perlu menyiapkan all the tools possible untuk memungkinkan dia memainkan watak itu dengan baik. Dari segi prostheticsnya, dari segi makeup, dari segi itu, dan memerlukan masa selama 2-3 jam untuk makeup dan penjiwaan pemain itu sendiri. Kita sebagai pengarah, kita tahu sejauh mana kemampuan seseorang pelakon itu, dan bila cakap pasal kemampuan itu seperti pemain bola lah. Kita tengok dia lari, kita dah tahu dia punya first touch, kita dah tahu dia boleh main ke tak boleh main. Sama juga sebagai pengarah, kita tahu tempo pelakon itu, kita tahu dia boleh carry atau tidak. Tapi balik semula pada kemampuan industri ini sendiri, sejauh mana kemampuan pengarah, sejauh mana kemampuan pelakon, sejauh mana kemampuan tenaga produksi yang mampu menolak karya, sesebuah karya itu menjadi relevan, yang seperti Datuk Sani Boy sebut tadi, dan menyentuh penonton yang menonton, kerana akhirnya it's all about the experience menonton sesebuah konten. Is that experience yang kita cuba kejarkan, walaupun sama ada dia bersifat popular ataupun bersifat yang lebih realism sifatnya, asalkan dia sampai kepada experience yang kita mahukan. Okey, menarik apa yang dikongsikan oleh Datuk Sani Boy dan Datuk Kai, dan kita boleh lihat di komen chat box dua platform TV3 Official, FiTA TV YouTube, banyak soalan-soalan yang agak menarik yang boleh kita attach dan kita tanya kepada panel. Mungkin 20 minit lagi ataupun 30 minit lagi. Dan okey, apa yang diperbincangkan, saya melihat daripada sudut, saya setuju
dengan Datuk Seniba, dengan Datuk Kai, dan ada yang tidak bersetuju sedikit sebab saya melihat daripada sudut the fairness of maksudnya ketidakadilan ini tentang following, tentang talent, dan ada rakan-rakan artis yang saya terlibat sanggup tanya saya, Lan, kau tahu tak siapa ejen jual follower? Mereka sanggup beli followers hanya semata-mata to cater to these needs. Jadi mungkin Kyo Cik Ang, sir, if you can elaborate a bit on this. Okay, memang soalan yang lebih worth to debate. And okay, back to this one, I just macam apa Datuk Kai tadi cakap, for us as a producer, masa kami nak bincang dengan director or whichever the stakeholder, everyone, untuk pemilihan watak, kami the first thing in our consideration is whether is the character, the person we're trying to pick, is it suitable for the character? Itu yang paling important. That's the first one. Just like tadi Datuk Kai cakap, tak mungkin dah terlalu jauh daripada jangka itu umur ke whichever, because those person cannot carry the role. Simple as that. Then untuk sebagai producer, kami tak akan make worse of our own products. Simple as in, kami pun tak akan sengaja cari satu barang yang tak sesuai dan letak dekat sana, then eventually spoil the whole movie, then no one going to watch, then it's going to be it's not something that we're looking for. So what I would say, because previously I know about this topic being debate among some senior actors and all that, for me again is back to the whole thing is there's no right or wrongs. Just like whoever, are you wisely secara wajar look at the whole phenomena ke ataupun itu situasi, because industry is industry. Industry also is a business. So somehow we need as a creative industry player ataupun industry, no matter artist ke, crew ke, producer ke, director ke, we need to understand how it goes for the whole industry. Then only we able to judge it very rationally. Then for example saying, mengapa dulu kami tak payah ada banyak marketing, sebab asalkan itu filem bagus, orang akan pergi tengok. Asalkan itu drama bagus dalam TV, semua orang akan pergi tengok. Because back then kami ada kekurangan, not to say kekurangan, itu material or the resources of the no matter TV ke film tak cukup banyak, not yet overflow. But when I'm looking at the whole situasi right now, as we all can see, kami boleh tengok balik semua orang yang dekat sini, kami punya student-student ke whoever audience ke dekat sini, ada berapa orang, you guys spend how long for your own duration to look at the handphone, look at the social media, look at the online punya barang, compare dengan you look at something, compare dengan masa you pergi cinema ke ataupun you sit down in front of the TV to watching for the TV program. So all these things is a reality. Then looking at our, no matter untuk media prima ke Astro all that, what I see from out as an outsider, I think that everyone is struggling in the whole industry, because same goes to they also need to compete with the OTT compared to the foreign content and all that. Then when the time people is lesser and lesser tengok kami punya local content, then it's even harder for them to get kalau mereka tak ada audiences viewership dekat local content, then mungkin mereka lagi susah nak dapatkan sponsorship. When the time you cannot get the secure sponsorship to pay for the airtime ke, bell ke, or to generate all your manpower ke, ini ke, then it's even need to cut down for mungkin the budget to be spent for the channel or for the program. Then the whole ecosystem is going round and round and round. So, I mean, this is one of the situasi lah. Then back to the thing, so when the time right now we need to do the marketing or that, because we need to attract more people to watch our content, no matter on the TV or drama, then, I mean, no matter for the film or drama. So sometimes one of the easiest way for us to judge through the social media or through the online digitalization or all this, that is based on a follower and all that. Simple as in, of course, follow boleh beli. Then, but to all the people out there, do you happen to know that right now got
so many another software that you guys also can purchase to really check through whether those follower is it generic or fake. So actually ada banyak-banyak barang, walaupun right now we are not only judging from the simple punya followers punya itu angka, then we already say they are sangat famous and all that, we never judge that lah from our side. So we going to evaluate dia punya, okay, walaupun dia famous, what is dia punya backstory, yang ada apa yang dapat banyak follower ke, banyak topik to discuss ke, dia hangat in the first search ke apa. So that's how we judge over there. Just like tadi Dato also saying that, yeah, we can get a famous one to bring out others is not famous and all that. So this is all the langkah-langkah yang kami akan discuss to see that how to make the things make better and to make the whole product stand out, to let more people watch it, to let the audience like it. So we are not semata-mata for the sake of getting an Insta famous or whichever, but we are also looking at the whole as the overall, from the marketing point of view, from the audience point of view, from the preference from daripada siapa kami punya target audience and all that. So this is how we come out the final decision and all that. So yeah, so that's why it's based on the thing lah. Tadi Dato' Sanima pun cakap, ya, kalau untuk pasca ke whichever ke, kami boleh pilih artis and senang sikit. Yes, I somehow agree on all that. Kerana it really depends on the product as well. Kalau hari ni saya buat punya is more towards like drama story based, no matter ataupun love story or all that, then people, the whole audiences or the target audience should be someone who looking forward for the main punya character, the actor and actresses. So kalau saya bukan orang yang famous sikit yang mainkan itu watak, then we might very hard to draw the attention of the audience. Yeah, we wanted to see whether what happened between this couple or something. So sometimes this kind of movie, then of course we need something is more popular based ataupun itu famous actor actress to draw the audiences to look at this kind of movie ataupun series. Then when the time if I'm looking for some action movie and all that, then the way of selling to the audiences is the experience or the booming effect ini tu semua, or the sound design, just like a horror movie and all that. Then maybe I don't need some famous actor actresses. I just need more experienced actors actresses to bring in the acting to bring out the story, and simple as that. So it really so that's why back in a nutshell still is kami pilih artis first, memang dia boleh mainkan itu watak and yeah can carry the role. Then only we will second consideration whether is it famous, tak famous ke, how to do it ke, ataupun kalau dia tak famous, apa lagi we can bring out to make the whole things, to make the whole product being notified, being orang lain akan nampak lah. So that's our judgment of that lah. So hopefully the netizen or that yang whoever watching this, then they hopefully can try to understand that. Why is it the consideration that we were did for the artist selection ke, and also what is the struggling that we're going through, and yeah, you also can asking back yourself that how much everyone is like really support local and looking at the whole things like so that we all can grow together. Yeah, that's my part. Yeah, thank you. Thank you, Mr. Q. Very comprehensive. Okay, Alin, mungkin kita ada soalan berkenaan tentang penulisan skrip untuk Datuk Kan dan Datuk Ada sir. Teruskan, Alin. Ya, betul. Okay, kita ada soalan untuk Datuk Kai. Penulisan skrip adalah satu benda yang penting. Jadi bagaimana cara untuk memastikan sasaran penonton dicapai melalui skrip yang baik untuk menghasilkan sesuatu produk filem atau kandungan TV? Saya rasa kita dari sudut penulisan dia dah berubah dari masa ke semasa. I think there's banyak teknik-teknik yang baru yang kita nampak, sama ada di rangkaian stesen TV atau channel yang sedia ada ataupun di pelantar-pelantar OTT for example. I think the whole writing process perlu berubah ke arah yang lebih kolektif.
dan tidak hanya seorang penulis menulis sendiri dengan pengalaman dia sendiri. I think the formation of writers room hari ini memainkan peranan yang penting di mana penulisan itu dibuat secara kolektif. Dan sama ada proses itu dijalankan dengan cara yang bagaimana itu mungkin bergantung kepada kemampuan penerbit ataupun kemampuan siapa yang menerajui projek tersebut. Saya lihat begini, we have moved, I think the world have moved so fast. Kita dah producer pun istilah producer, istilah pengarah ataupun sebagainya dah diambil alih oleh showrunner, for example. Writers are no longer penulis yang bergerak solo. So I think we need to catch up, dan saya rasa saya setuju dengan program yang seperti ini di mana kita boleh bercerita dan bercakap dan membandingkan sejauh mana dunia dah started or the pace of other countries dan bagaimana untuk kita catch up. So di sini saya ingin tekankan sekali lagi dari sudut training. Kalau kita lihat the government has given 100 over million untuk industri kreatif, sebanyak mana duit yang disalurkan itu digunakan untuk training, digunakan untuk mempertingkatkan lagi kemampuan karyawan yang sedia ada untuk ambil peluang untuk belajar lagi ataupun improve their skill set. Kerana skill set yang berlaku di kalau kita bergantung pada pengalaman, tapi kalau industri itu hanya momentum dia hanya begitu, anjakan dari segi progress itu tidak akan ketara, kecuali kita tarik some investment ini dan kita letakkan sebagai an industrial development program supaya anjakan itu nampak lebih ketara. Saya lebih suka bercakap tentang itu kerana writing dari segi teknikalnya, semua orang rasa yang everybody ada idea dan everybody akan rasa idea mereka bagus. Tapi saya di tempat saya melihat dari sudut infrastructure, dari sudut development untuk kita mempercepatkan momentum kita dan pace kita untuk mencapai satu tahap yang kita inginkan. Bagaimana misalnya kalau let's say saya kata if the station perlukan sebuah drama daripada novel yang kita inginkan narrative structure-nya berubah, mampu tak penerbit huraikan brief yang sebegitu? Mampu tak? So kalau let's say kita tak boleh bertemu dari sudut di mana arah tuju dan kemampuan industri untuk bergerak sama, that's a problem. Itu akan jadi masalah, dan masalah itu hanya dapat diselesaikan dengan injection of funds for development. Dan saya tak nampak, saya rasa kurangnya development fund untuk karyawan itu amat merunsingkan saya. So mungkin ini jawapan saya pada soalan tentang scriptwriter. Saya lihat yang secara keseluruhan kita perlu a better, a bigger, slightly more concerted training program secara keseluruhan. Thank you Datuk Kai. Thank you. Sangat komprehensif jawapan daripada Datuk Kai. Silakan Lin. Jadi kita teruskan lagi soalan. Kita nak tanya dekat untuk Datuk Sunny Boy. Okey, bagi produksi Datuk Sunny Boy sendiri, apakah cara bagi memastikan yang setiap kandungan yang dihasilkan mendapat sambutan yang baik daripada para penonton?
Ya, ni again another objektifnya soalan lah ni. Saya selalu cakap cerita kena best. Macam Datuk Kai suka cakap pasal makan nasi, sambal kena best. Lauk semua orang boleh goreng ayam. Semua orang boleh goreng ayam. Semua orang boleh buat sambal, tapi sambal mana yang lebih sedap? So pada saya sangat penting untuk tak nak bunyi klise lah, cerita kena jujur dengan diri sendiri with all that crap. The story has to be good. Cerita kena bagus. Kalau cerita pasal Cik Ang ni atau pasal Datuk Kai ni, apakah goal dia? Apakah obstacle dia? Itu semua fundamental yang kena ada lah. Selain daripada cerita kena best. Itu saja. So, saya tak ada banyak saya boleh bercakap daripada sini kecuali cerita tu kena best. Dan cerita tu kena relatable. You kena rasa cerita tu. If you don't feel it, you don't feel it. Kadang-kadang subject matter dia agak niche. Tapi that subject matter yang niche pun sebenarnya menyentuh you secara emosi dia. Benda yang satu, kita ambil contoh cerita crime. Cerita crime tentang XYZ ni, Kenny Ong kena bunuh, kena rogol, bagai semua kan. Bila you menonton cerita, you akan emosi yang you akan terasa ialah nasib baik tak jadi kepada aku dan tak jadi kepada orang yang aku kenal. Itulah sentuhan emosi yang kena ada. So saya harap jawapan ni juga menjawab. Saya baru tersedar ada komen-komen kat sini. Menjawablah juga apa. Tengok ni saya terganggu sikit. Amira Nazila dengan Amir Haziq. Duk tanya kat sini, do you think film student have the chance to be in the industry? Is the peluang pekerjaan banyak? Ini yang dia tanya. Again, you create the opportunity sendiri. Ini bukannya banking. This is not engineering. This is creative. Kalau kau suka menulis tapi tak menulis, so don't ask me this question. Don't ask Datuk Kai, don't ask Cik Ang. If you are a writer, you write. If you are an actor, you act. You ada YouTube, maknanya total boleh takkan kau tak boleh. You know what I mean? So that's the thing. Ini maksud saya untuk lebih manis, peluang pekerjaan tu kau cipta sendiri. Inilah satu industri where you can actually do that. You create your own opportunity. Saya ternampak tu, terganggu betul dengan apa ni, soalan-soalan. Ya, mungkin kita boleh rumuskan perbincangan kita hari ini. Mungkin kita boleh buka kepada soalan-soalan para penonton sebab saya nampak limpahan di chat box tu makin memberangsangkan dengan soalan-soalan yang panas. Satu lagi, boleh tambah satu lagi Saya nak tarik balik kepada your issue yang you jadikan tajuk di sini, iaitu the future ni kan. Digital future of television and film. Daripada tadi tak dicakap tentang digital future ni punya musuh, iaitu musuh dia daripada zaman azali lagi, iaitu piracy. I think piracy is something that has to be discussed, has to be supported, and you know recently right that pindaan terhadap Akta 332 dah diluluskan di Parlimen. So to show that how the government is in support for this. But government in support memanglah kau penjarakan the piracy, streaming piracy. Dia bukan lagi physical piracy, right? So but then enforcement is in the discussion. It should be enforcement. Penting juga. Mana nak membendung benda ni? Parlimen dah luluskan rang undang-undang ni, Akta 332. So I think recently Disember 15. So maksudnya ialah how enforcement ni sebab ini musuh untuk pergi ke depan, musuh ni tak dibendung dan dia akan susah juga. Itu je, saya tahu agaknya terlari sikit dari situ, but I just don't want to miss that point. I totally agree, Datuk Sani Boy. The point for us to ponder, I think it is a very important point for us to highlight, that is digital piracy. Mungkin webinar akan datang, we will basically explore on how to go about to curb digital piracy. Okay,
Perhaps mungkin ada beberapa soalan yang perlu di pop up again. Saya terlepas pandang tadi ada beberapa soalan. Okay, Crystal TV. Ada filem Korea Selatan dikatakan menjalani penggambaran di luar negara tapi footage-nya terus sampai ke post house di Korea Selatan real time. Bagaimana panel melihat possibility hal ini di Malaysia? Okay, mungkin Mr. Kyo Chiang can answer. They shot elsewhere at location and they transfer the footage straight to the post house. Memang this is something very possible and already being practiced nowadays. Then of course untuk kesenangan untuk kami punya it depends on how fast is whole speed lah. Then untuk for example that as per what I know for another production house who they did some production for the OTT platform, and one of the requirement that they are uploading each and every day's footage up to the OTT punya satu back office and all that. This is for them to secure and to make sure that every footage being securely owned and being saved by the OTT platform themselves. So actually all this is sangat practical and memang sudah boleh buat macam ni. Yang penting tengok dekat mana kami buat shooting dan dekat sana ada itu internet yang bagus yang kami boleh terus buatkan semua kerja macam ni. Because just like I saying that kalau selain daripada ini barang, kalau movie yang kami sudah shoot, kami buat post, kami nak hantar itu file upload kepada cloud boleh hantar dekat post house dan boleh terus buat editing. Kalau nak buat CG ke, everything is possible. It depends on the speed and all those things ni. Because currently the bigger and bigger, for example dulu kami shoot daripada HD cam sampai full HD cam sampai 4K, 6K, 8K and all that. So all the file is getting bigger and bigger. It's getting from few hundred mungkin MB ke sampai berapa gig ke sampai per day maybe 1 tera ke or something. If already become that big of the file, then you need to have the big storage and also have the faster speed for you to do all the transferring lah. So dia bukan tak possible, memang already in this getting faster and faster ataupun 5G punya future and all these things for sure is being can be done later on. Thank you Mr. Kyo Chiang. Maybe Alin boleh bacakan soalan yang seterusnya? Okay, jom kita baca soalan seterusnya daripada penonton. Okay. Okay, sekejap. I have it on here. Okay, silakan. Okay, daripada Nur Muhammad Irsyad. Okay, future karya seni digital sudah mula beralih ke NFT, blockchain dan sebagainya. Apakah perancangan penerbit atau stesen TV Malaysia dalam new digital wave ini? Mungkin soalan dia boleh ditujukan kepada Datuk Kai, Mr. Tony Stark. Silakan. Yeah, I think it's interesting. Kita banyak berbincang internally tentang NFT ni dan bagaimana perkembangan karya melalui sistem NFT, blockchain dan sebagainya. Secara honestly ini terlalu baru dan kita perlu, we need to study it a bit more. Tapi saya sebagai seorang yang juga melukis, kita pun melihat perkembangan NFT dan sistem cryptocurrency ini sebagai satu alam baru, alam digital yang memungkinkan ekonomi baru ini. I think it will come to that. Cuma saya rasa sebagai individu saya rasa okay, let's go in and try. Yeah, we got nothing to lose. But as a corporate body, naturally kita lebih berwaspada dan understand and mengikut apa kata orang tu proses yang lebih terperinci. Tapi dari sudut kontennya, syarikat seperti Media Prima yang mempunyai 175 tahun khazanah di New Straits Times memungkinkan kita untuk masuk dalam era ini dengan konten yang sebanyak itu. Dan dari sudut ekonominya kita nampak ada potensi, tapi kita seperti yang saya sebut tadi, we are still masih lagi studying it. But it's a very good question.
terima kasih atas soalan itu. Dan itu je lah yang saya mampu jawab. Okey, ada soalan-soalan seterusnya mungkin? Anis Farisha, silakan Alin. Okey, kita soalan seterusnya. Okey, daripada Anis Farisha, saya ingin bertanya, bolehkah filem dan drama di Malaysia berjaya selain dari negara antarabangsa, especially Asia Tenggara? Dalam masa 5 tahun akan datang, apakah langkah dan usaha perlu dibuat? Mungkin Datuk Sanibua boleh jawab. Silakan Datuk. Saya rasa boleh. Saya seorang yang sangat positif. Sebenarnya sejak macam saya cakap, the emergence of OTT ni dah menjawab soalan tu. Sekarang ni kita tengok konten-konten yang dilahirkan oleh media prima menjadi buruan kepada OTT player seperti IG, View, WeTV, Disney Hotstar. Semua ni memburu barang-barang ataupun produk-produk yang dilahirkan oleh media prima. Bukankah di OTT ni juga di-consume oleh jutaan umat, jutaan manusia di seluruh Asia Tenggara juga. So, ambil contoh WeTV, accessibility kalau tak silap saya di 16 negara. Sama juga dengan View. Lebih daripada 12 negara menonton. Sama ada territory itu, barangkali 7 hari mencintaiku bukan untuk di territory Middle East, tapi seluruh Southeast Asia yang menonton. So, nak menjawab persoalan sama ada karya kita dah keluar ke belum, dia sudah keluar. Tapi dia belum berada di tahap Squid Games. Sebesar Squid Games tu diterima oleh, kamu tahu kan berapa orang menonton Squid Games? 90 juta orang menonton Squid Games. Kita nak yang macam tu. We will get there. Kesabaran tu kena ada. Thank you Datuk Sanibua. Okey, kita hold dulu soalan. Ada berapa lagi soalan penting yang perlu saya tanya kepada especially Datuk Kai. Satu soalan menarik bila kita berbincang atau kita berdiskusi tentang OTT di antara OTT versus the conventional broadcast. Sebenarnya daripada sudut penontonannya, daripada percentage-nya seluruh Malaysia, mana yang lebih tinggi? Obviously it is broadcast, itu simple mathematics, is it? Tapi what do you think future wise, adakah conventional broadcast ni akan jadi obsolete, Datuk? Saya rasa dari segi broadcast, istilah broadcast itu sendiri saya rasa dia akan still stay. Dan antara konten yang penting untuk free to air broadcaster is news. Kerana kalau kita lihat pun bulletin utama mempunyai rating yang paling tinggi dalam senarai konten-konten yang disajikan. Tapi kalau kita lihat kalau kita ambil contoh Money Heist for example. Money Heist pada season pertama, selepas season pertama itu di-cancel oleh Spanish TV, dia free to air TV kerana dia tidak dapat menangkap penonton yang diharap-harapkan. So the ratings wasn't good, so they cancel, and then came Netflix kata okay, to the producers of Money Heist kata, can you rob another bank for us? So and then they dari situ muncul season 2 dan hingga popularity Money Heist memecah ceiling yang ada di Netflix pada ketika itu. But I think saya rasa benda ni macam Datuk Sani sebut tadi memungkinkan kerana broadcast dia sasarannya adalah ruang tamu di sebuah rumah dan penonton yang berbagai. Tapi OTT very specific dan orang boleh bercakap word of mouth, orang masuk dan benda tu merebak dengan cara yang tersendiri. The web of communication and influencing each other tu ada berlaku di era digital ataupun di dunia digital itu sendiri. So saya rasa dia terpulang kepada penonton itu sendiri dan subject matter yang kita ingin
campak di free to air ataupun OTT yang dapat provoke interest, bukan provoke secara literal, tapi dapat provoke interest penonton untuk kata ni menarik. Macam satu ketika dulu media prima Nur for example, Nur Kasih, Nur, dan ada berbagai tema yang dipersembahkan sekadar untuk provoke penonton kata, uish, tema ni agak lain macam sikit, dan orang masuk. Itu mungkin akan berlaku dalam masa tak lama lagi, kerana kami di media prima juga mencuba tema-tema baru yang kita rasa okey, penonton free to air akan terkejut, tapi di OTT mungkin penontonnya lebih menerima dengan tema yang akan kita persembahkan. Tunggulah nanti, insya-Allah. Thank you Datuk Sky. Okey, mungkin pihak penerbit boleh pilih lagi 3 soalan yang menarik untuk kita tanya secara eksklusif kepada para panel. Dan sebelum itu, silakan Alif. Okey, soalan seterusnya daripada Cia. Okay, Mr. Cik. Okay. What is the most difficult process in making your upcoming movie? Air Force. About Air Force movie. Yep. Actually masa tu yang paling susah. First of all, we're taking quite a long time. The paling susah barang ialah COVID because this movie sepatutnya already need to tayang like early last year and all that. So we being pushed until now, and affected all our post-production schedule and all that. Then kalau cakap masa production, then the most difficult we're going to fight with is the weather. Kerana masa tu kami shoot is almost end of the year, so ada monsoon and all that, so almost every day raining. So masa tu every day only have half day to shoot. So and need to review the whole set and all that is very very troublesome and very burn all the money lah. So itu barang yang paling susah lah for the COVID and also the weather. Okay, thank you Mr. Cik Ang. Okay, before we go to next soalan, perhaps Mr. Q Cik Ang can elaborate more how you does your digital marketing on the digital platforms? If referring to the digital platform, then the OTT, for example, untuk local ke ataupun local, then we will Astro First ke ataupun the one we dealing with lah. Then ataupun untuk OTT yang lain macam Netflix ke or whichever. Then normally untuk as a producer side, we doesn't really spend much on our side for the promotion for the OTT platform, because normally they will do their own, because they know their audience well. They know what to do to target and to promote towards the title. Then as a producer side, mainly is we need to masa produksi ke, masa post ke, we really need to prepare all the marketing material so that they all can use, no matter untuk previously always we will prepare no matter untuk theatrical release ke ataupun OTT online release and all that lah. So itu yang kami akan sediakan semua. Then nowadays in comply with all this digitalization, then kami tak lagi kurangkan orang akan tengok itu those like 30 minutes punya making of ke itu, walaupun kami tetap akan sediakan, but we tend to create more short clips, some meme, something to catch those youngster, the influencer or whoever like to surf on social media, whichever. So untuk 15 ke, 30 ke, less than 1 minute for the social media ke and all that. So we also slowly to comply with whatever the needs or the interest or their behavior of the audiences lah when they surfing the social media and all that. So this is what I would do and prepare for the promotion towards the digitalized punya platform and all that lah. Thank you Mr. Q Cik Ang. Okay, perhaps mungkin ada 2 soalan terakhir daripada para penonton. Amira Naziha, silakan Alin. Okay, Amira Naziha, apakah pandangan panel terhadap filem Rabbit Sapu sehingga mampu memasuki Oscar? Okay, kita dah tak nak tanya Datuk Sani Boy pasal Rabbit Sapu, takut dia marah. kita tanya Datuk Kai lah. Silakan Datuk.
I think soalan tu kena dibetulkan. Dipilih untuk menjadi calon Malaysia. Yap. Untuk Oscar. Untuk Oscar. Saya rasa soalan dia apa sekali lagi? Soalan dia apakah pandangan panel terhadap filem Private Sapu sehingga mampu dipilih? Saya rasa tema seperti itu agak it's an important theme yang kita perlu explore. Honestly, saya belum sempat menonton filem Private Sapu, dan saya rasa kita perlu lebih banyak lagi filem yang sebegitu. Cuma kita perlu cari dan kita perlu bina platform yang mampu house ataupun jadi rumah untuk filem sebegitu. Kerana kalau nak mengikut yang sedia ada, agak mustahil untuk filem-filem yang seperti itu bertahan lama atau pengarah seperti itu boleh dapat teruskan karya yang sebegitu. So I think it's very important for us to first create the right ecosystem, create the right platform supaya filem ataupun karya yang seperti ini mendapat tempat, dan kita mungkin perlukan lebih banyak show and tell. Kalau macam teater dulu ada banyak forum perbincangan dan sebagainya untuk karya seperti itu secara yang lebih sihat supaya kita dapat membantu popularize konten yang seperti itu. Dan pada masa yang sama, I think saya suka juga nak timbulkan yang success factor ni. Kadang-kadang kita agak keliru dengan we get a bit confused dengan ratings, commercial dan juga what is a good piece of work. Mereka mempunyai kayu ukur yang berbeza-beza. A very popular series tak semestinya is a good show. Sama juga whether popular sebuah filem atau sebuah karya yang popular tak mungkin boleh mendatangkan hasil komersial yang sama, yang setaraf ataupun setimpal. Kerana the dynamics is very different. Dan itu yang saya rasa the interesting part of creative business. Dia tidak 1 + 1 = 2. Dan oleh kerana dia bukan 1 + 1 = 2, kita perlukan lebih banyak data, lebih banyak programs ataupun training programs. Saya tak akan habis bercakap tentang training program kerana itu yang amat-amat kita perlukan. I think saya dan Datuk Sunny Boy berkesempatan untuk to go to all the masterclass yang ada di dunia, dan kita berinteraksi dengan karyawan-karyawan lain, dan saya rasa masterclasses yang seperti ini yang perlu kita buat di sini supaya kita dapat bercakap on the same page. At least kita bercakap dengan bahasa yang sama. Kita boleh selari lah. Itu harapan saya. Thank you so much Datuk Kai. Saya baru dapat cue daripada penerbit. Thank you so much pada para panel. Nampak gayanya 2 jam ni tak cukup Lin untuk kita discuss tentang arah tuju industri kreatif negara ke arah digitalisasi ini. Jadi mungkin perhaps in the future para penonton stay tune to FiTA TV, stay tune to FiTA Instagram to basically look out for updates. InsyaAllah kita akan jemput lagi panel-panel kita yang hebat hari ini. Kita dah sampai ke hujung rancangan Lin. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Kai. Sorry we don't have the ample time. I think kita kena buat multiple breakup session of the channel whereby we involve audience, participants, feature. Thank you to Datuk Sunny Boy, thank you to Mr. Kyo Chi Ang Alin.
Okey, jadi sebelum tu tidak dilupakan kita sama-sama jugalah mendoakan supaya mangsa yang terlibat dengan bencana banjir atau jua bencana agar dipermudahkan urusan dan tabah menghadapi ujian daripada Allah SWT. Jadi semoga dengan musibah ini dapat memberi rahmat yang lebih baik. Amin wa amin. Semoga kita dapat berjumpa lagi insya-Allah lagi di sesi webinar yang akan datang Okey, bagi para staf FiTA dan para pelajar, borang kehadiran yang tertera di chatbot FiTA TV akan tertera sebentar lagi. Jadi fill in the borang for your jam latihan dan para pelajar untuk attendance for class. Bagi siapa yang menonton juga, jangan lupa untuk scan QR code yang akan dipaparkan selepas ini untuk mendapatkan e-cert anda. Alright, e-certificate. Terima kasih kepada para penonton yang setia dan semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung bagi menjayakan webinar Digital Future of Television and Film ini. Sehingga itu kita berjumpa lagi di program webinar di masa yang akan datang. Saya Azlin. Saya Azlan bersama rakan saya Azlin mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam sejahtera.